O padayon sa ato ang pagtuon at kumalandong ng inyong pasahe, mga itaw grasya, kaluoy sa atong halandong na Diyos nga sa ato ang pagkumalandong, pagtuon ini, ang panalanginan ka sa mga pagkaon ng espirituhanong gikan ini magampo ka. O Diyos na mawalangit nun, wamilaing tuboy, iisa, nini nga takna, ikaw ragyon, ikaw among isaligan kanunay, ikaw among ilang nga mao'y magtatabang sa amo ang mga kinabuhi, labi na sa among pagtuon karon, hinaot nga imong ginubanan, kaluyan, ibubuo nimo imong grasya din namo, nga imong balang espiritu aktibo nga mutabang sa imong alagad o bisan pud sa mga maminaw sa imong mga puno. O Dios, hinaot padayon ka maglimpyo kanamo, pinaagi sa bililong dugo ni Jesus aron kami mahimong angayan nga mga magsisimba niya kanimo. O among isalig, among pagsimba ni alamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So padayon ang ato ang pag-hisgot may tungod sa pagsulod sa gingharian sa Dios nini nga kinabuhi. Sa ato na sugdan sa milabay, dinhi sa ato ang gibasa sa sulat ni Lucas, dinhi ato makita nga diin si Lucas na naghatag og pagtagad sa unsay pinakasentro sa pag-anhi ni Jesus, no? Diya sa iyang pagwali kay sa dinhi si Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan naaman siya gihimo, naa siya gibuhat mao ang pagwali o pagpanudlo may tungod sa gingharian sa Dios o sa gingharian sa langit. So mao to nga akong gitan-aw gyud, no, nga gikan sa chapter 1 hangtod sa sunod, no, chapter 12 kita gid nato nga naa gyud ang pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. O tin-aw nga karon naa na ang gingharian sa Dios, espirituhanon nga gingharian sa Dios nga giharian sa ato ang Ginoong Hesus nga diin tuwa na karon nagari sa tuo nga kamot sa Amahan. So mao ni nga dinhi sa chapter 13 padayon ang concern ni Lucas may tungod sa gingharian sa Dios nga sige nang nagpadayon, no, sa pag ministry dinhi. So sa verse 18 to 21 sa chapter 13 22 to 31 at 30 ato makita dinhi, no, nga dunay tulo ka mga gidumala nga isyu ni Lucas na naghisgot may tungod sa gingharian sa Dios niya. Dunay tulo ka mga headings na ato ang giukusan ini. Una, atong gitan-aw ang pagpangutana sa usa ka tawo. Atong nakita, no, nga naay usa gyud ka tawo nga nangutana niya. Ato kung gitun-an unsay iyang motibo, unsay nakaingon, so wala ta gisultihan ni Lucas kay ang importante mao man ang tubag ni Ginoong Jesus. Dahil atong giukusan sa milabay ang reaksyon, no, tubag ni Ginoong Jesus sa maong pangutana. Usa gayang tubag sa pangutana sa usa nga nangutana niya, siya misulti nga na kanila panlimbasuki. Siya mo'y nagsulti si Ginoong Jesus. Kaya namin ang utana, napoy tubag. Diba? Kung sa may ang tubag sa pangutana, gamay ra ba ang maluwas? Diba? Kinsa ra may maluwas? Ingon siya, panlimbasuki. Lahi ang tubag ni Ginoong Jesus. Mani, no, ato lang sundan. Unsa ang literal nga pagsulti ni Ginoong Jesus. Tubag ni niya. Unsa yung tubag? Panlimbasugi, tugihi, pag-ayon ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit, kay sultihan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod o dili makahimo. Mo nang tubag ni Ginoong Jesus. Dahil versikulo 25 sa diha ng ulos panibalay makatindog na, makasira sa pultahan, kamo musugod sa pagtindog sa gawas o manuktok sa pultahan nga moingon, Ginoo, ablihi kami. Dayon siya mutubag o moingon diha kanila, ako wala makailan ninyo, diin kamugikan. Unya kamo musugod sa pag-ingon, kami nangaon, nanginom diha sa imong presensya, o ikaw nanudlo diha sa among mga kadalanan, o siya ningon, sultihan ko kamo, ako wala makailan ninyo, diin kamugikan. Pahawa, gikan kanako, kamong tanan nga mga mamumuhat o dautan.
Diin sa unyang dapit na ang paghilak, pagdangoy-ngoy, pagkagot sa inyong mga ngipon sa diha nga inyong makita si Abraham, si Isaac, si Jacob ug ang tanan nga mga propeta diha sa sulod sa gingarian sa Dios. Apan kamo sa inyong mga kaugalingon iitsa sa gawas. Versikulo 29, o mga bot sila gikan sa sidlakan o sa kasadpan, gikan sa aminan, gikan sa bagatan o manlingkod sila tambong sa kananan diha sa gingarian sa Dios. Versikulo 30, tan-awa na ay nangaulahi nga kinsa unya maguna ug naay naguna nga kinsa unya maulahi. So mo ni no? Dinhi mao ni siya ang tubag ni Hesus sa nangutana. Unsa kita yung nangutana niya? Unsa kita yung pagpangutana? Kamay ra. Kamay ra ba ang maluwas? So unsay tubag ni Hesus? Ato nang gisundan siya ang tubag. Diba? So dinhi nini maong nga bersikulo sa ato na nakita sa milabay, ang kinaiyahan sa tubag reaksyon ni Ginoong Hesus, nini maong tao nga nangutana diha niya, dunay duha, no? Kay nudlo kata, dunay duha ka mga kamatuoran, unsay nature, unsay kinaiyahan sa tubag ni Ginoong Hesus. Kinaaman ta sa reaksyon ni Ginoong Hesus sa pangutana sa maong sa gipangutana sa usa ka tawo. So si Hesus wala dayon siya ni diretso sa iyang pagtubag, no? Nganha sa usa lamang nga nangutana niya. So wala niya gi-address ang iyang tubag atong usa ra nga nangutana, di ba? Klaro, versikulo 13 at chapter 13, 23b, og siya nitubag dili niya, wala gi-record ni Lucas niya, og siya nitubag sa nangutana niya. Unsa may gisulti? Og siya nitubag kanila na. Right, importante na siya. Dili kaniya. And he said to them na. So, muna no, nabisan tuod, na kining maong pangutana, isa lamang sa usa ka tawo, pero si Ginoong Hesus, no, may diretso sa iyang tubag, diha na sa tanan nga mga katawhan nga naa naminaw kaniya. Then, ikaduha, ato na nakita sila milabay, no? Nga kinayahan, diya sa reaksyon, tubag ni Ginoong Hesus, siya wala mutubag sa maong pangutana sa diretso nga paagi, bisan kung pwede ramang yun niya, diretsoon o tubag. Diba? Nga naman, kung sa kito'y katarungan sa milabay, kung sa may rason, nga nung man niya gidirekta na yun, tubag. Ang rason, aron iyang mahatag, ang mas mapuslanon, ang giapas mo ni Ginoong Hesus ani nga, katong maong pangutana, makabenepisyo ang uban. Diba? Aron iyang ikahatag ang mapuslanon, ikaayo nga tubag nganha sa iyang hearers, sa iyang mga paminaw. So, no? Versikulo 24, unsa may ang tubag nga makaayo sa mga tubag sa mga naminaw niya. Diba? Ingon na yun siya. Verse 24, tarawan nyo ang Bible. Verse 24, panlimbasugi, kugihi, pag-ayo ninyo. Checking mo na, ang pagsunod agi sa pultahan nga masikwit kay sultihan ko kamo, si Ginoong Hesus nag-ingon, daghan ang maninguha sa pagsunod ug dili maka himo. So klaro no? Make sa NIV, make every effort to enter through the narrow door because many, dili usara, many daghan, I tell you, will try to enter and will not be able. So ato na po ning tan-aw sa milabay nga unsa man ning daghan dili makasulod ani dili nga aning panahon na ni nga sa judgment na. Di ba? Kay ngano gali unsa kay rason? Ako lang gi summarize to atong nagian sa milabay. Unsa kay rason? Tungod kay ang gihisgutan ni sira naman ang katong tuan kaning pangulo no. Pangulo. So ato na nakita. Dayon unsa pagay sulod no sa maong reaksyon ni Ginoong Hesus. Dunay tulo ka mga sulod sa iyang reaksyon tubag. Una, mao nga siya nihatag og pag-awhag. Human niya og pagdasig. Human siya ni sulti, ni tubag, no? Diha sa tanan, dayon nihimo siya og pagdasig, no? Nya dunay tulo ka mga sulod, no? Sa iyang tubag nga pagdasig. Una,
mao nga siya nihatag og pag-awhag, pagdasig. Versikulo 13, 24a, panlimbasugi, kugihi, pag-ayo ninyo ang pagsulod agi sa pultahan. No? Strive or make every effort to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus. So, unsa man di ay ning sigpit, unsa man ning piot, duot nga puntahan, mao ni ang sigpit nga puntahan ganghaan sa gingharian sa Dios. Siyempre, ang context kingdoman. So, ang sigpit diya mao ang gingharian sa Dios. Nagisgutan ni Ginoong Hesus. Diha sa atong pangbasa sa milabay nga mga teksto. So, mani ato na ning gilantaw nga kining pulong dinhi nga panlipasugi kugi strive make every effort usali ka kung tanaw niyo sa Greek sa original strong gini siya nga pulong ni Ginoong Hesus nga unsa gani responsibilidad sa tao. Strong gina. So, nagpasabot ni nga kinahanglan katong hearers niya, okay, paano Ginoong gusto niya mahitabo nila? Nga kinahanglan din sila maningkamot. Sila. Nga mangusog din sila kutob sa ilang mahimo. Sumala, ato lang yung butang gikan sa grasya sa Dios kay kabalo man nga din kayo mo ang tao. Pero wala giingon ni Ginoong Hesus din eh. Sa ato pa nagtudlo siya responsibility sa iyang hearers. Unya, mao na gito atong gisgutan kanina nga duha ang itudlo sa Bible. Sovereignty o responsibility. So dinhi si Ginoong Hesus nagisgot sa responsibilidad sa iyang mga hearers. Di ba? So muna nga kinahanglan gid sila mo kuning kamot sumala sa grasya sa Dios. Di kabalo man tan gyud kahimo ang tao. Pero wa na gi kuan ni Ginoong Hesus dinhi gihisgotan. So responsibilidad sa mga tigpaminaw gamit tong nangutana nga usa ka tawo nga gamay ra ba. So ito ba siya? Dili adto direkta ninyo. O unsa man yung responsibilidad karon? Dili ang isyo nga gamay ra. Kundi ang isyo kinahanglan mo manlimbaso. Kaya ang gusto mo sa ato pati ko ang background kay Udiyo man. Aron tubag sila sa ang Udiyo ray maluwas. O bandili. Sa dili. Panibaso mo kanan. So wala no, maaron makasulod sa sigpit, piot nga puntahan, ganghaan, no? Sa gingarian sa Dios nang kinahanglan nga na ay mahitabo. Nay aksyon nga mahitabo sa iyang mga paminaw. Di ba? Unsa may aksyon nga gusto ni Ginoong Hesus nga mahitabo diyan nila, mao ang paningkamot, pag-strive. Di ba? Kinsa man nga term kang Ginoong Hesus man na. Di ba? Siya man nag-ingon. So, yan, gusto may tabo sa iyang paminaw nga, sige. Pili na ninyo. Pangusok mo pa kayo. Pagsulod sa kingdom sa Diyos. Tungod kay, kining maupultahan, labihan na kasigpit. No, dili na siya kanabang lapad ba? Di ba? Labihan na kapiot. O katong dili man ni pasok, awin yung kasulod. So, muna ang gusto ni Ginoong Hesus nga may tabo, nga buhaton sa mga paminaw niya, audience. Dili ra atong nangutana, o dili sa kanan niya. Kay, paano to, extreme ang totohanan, gusto siguro, mamangutaing na po. Pero, Udiyo, mamut siya, init na muna siya nga sila, radyon. Init ka na sila, radyon. Mga kuya kayo, bitik-bitik pa, o talaga hingna. Pero, muna, ang tubang ninyo, kantong malibaso. Makasunod. So, ikadua, na itong makita nga reaksyon ni Ginoong Hesus, ubab, no? Ni Ginoong Hesus, aron mapatuman niya ang pag-awhag, no? Sa ni Ginoong Hesus sa iyang paghatag o pagpasidaan. Awa ang Luke 13:24b, kasultihan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod o dili makahimo, no? For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. No? Because many, I tell you, sa NIV, will try to enter and will not be able. Sa ito yung pasabot, dili, ingon nga usara, kundi daghan. No? Daghan gila yung kasulod. Pero kalos aman itabo, panahon nasa verse 25 na ang tubag. Verse 25, sa diha na ang ulo
Di ba? Sa panimalay, makatindog na. So, ato na yung panahon, sa judgment, o, nakasira na sa pultahan. Kamo, musugod sa pagtindog sa gawas, mutok-tok sa pultahan, ng Ginoo, ay dapat. Diba? Abli kami, dahil siyang tubag, o maingon nga na kanila, ako wala makaila, kaninyo, diin kamo, ikan. So, itong discuss sa milabay, nung ang picture, ulagway din dili nga usara, kundi daghan yun, no? Daghan ang dili makahimo sa pagsulod. Dining maong gingharian. So, dili ang problema, pero ang problema, ang issue yun din unsa man, nga dili sila makasulod. Kay kining maong daghan mini ayha raman, di ba mo to? Ayha ra sila naninguha pagsulod sa gingharian sa Dios nga sirado na. Wala na ang makuha ninyo ang mind ni Jesus. Unsa iya gisulti ba? Ay nangutana, ana man si Tito, ay nangutana. Dahil wa siya ning tubag dito, kay iya ni paimusgan ang kaayuhan ato, iyang gisulti sa uban. Nga karon na kinahanglan maninguha. Kay unya, iyang gisulti na ang future mahitabo ba? Aple pa kay ni karon. Kay unya sa unahan, kung sirad-ana na, daghan ang inusudlon. Di na pasudlon. Napali nyo? Iyadaan gitag-an ang mahitabo. Kung dili sila maninguha karon na abli pa ang harian. So ato na lang inaog pag-summarize. Diba, klaro? Kaya kani, nagpasabot naman niya siya sa kanto naman yung isirado na. So gusto niya, iyang hiras niya, mulihok na mo karon. Strive na mo. Kaya kunya, daghan na kayo, di na yun kasulod. Karon, abli pa ni. So mani, ang kuwan din ato ang itanaw sa dinabay. So, klaro na na nato Sige nung Jesus, nagdasig na yun, nag-awag na yun nila, kaya nagsulti siya, nga, dili galing mo, daghan na ba musulay ni katapos sa dinay gidablihan. Sa ato pa, karon na, sinanglan na mo aksyon karon. So, manana, no? Sinanglan na nato. Tinunta, karang human na nato, no? Murag katulong Domingo na ron. Karang human na to. Dahil sa may mitabo, ulit kasulod, ato itong i-discuss, hila, tagot, sa ngipon. Kuya ko yung kakuyawan ba? No? Inigabot ani ba? Kung tanaw, makakita man di ay. Di na kakanto. So, sa kito yung election ay, doon ay tulog ang mga hinungdan, nganong mo mutyabaw, muhila, takot sa ngipon. Una, hinungdan mata, doon ay tulog. Una, nakantong nasa gawa sa gingharian, makakita sila kang Abraham, Isaac, Jacob, o sa tanan nga mga propita diha sa gingharian sa Dios diha sa pagkahingpit o sa himaya nini. Ikaduha, sila usab mahimo nga makamatngon, no? Sa daghan nga mga nakasulod nga nangatabig gikan sa ito gikan sa tanang mga kasuukan sa kalibutan. Gikan sa silangan, sa kasadman, amihanan, amutan sa paggali, amta. Amihanan tanaw. Tanaw. Silangan ta, silangan. Waputan to. Ngapota. Silangan sa kasadpan, amihanan o sa bagatan. Nanaa agoy. Alas turuo na to, katambong ita sa lamisa sa gingharian sa Dios. Dayon ikatulo, nganong kung sa inungdan, nganong mutyabaw, ngagot ang ngipon, samtang ngayon makita nga ang uban, ipasulod, ilapod nga makita nga ang uban, giitsa, ginuan pa ba? Di ba na, sa itong iwasan na? Giitsa sa gawas, sa gingharian, sa Diyos, makita. Muna kung atong una-unaon, isyor na to, muna sige yun sa Bible, kung magpanos, susiha, kung naabagin mo sa pagtuo. Dahil sulat ni Pedro, sa Korinto na, 13, sa sulat ni Pedro, susiha mga pinili, bagin mong tinuod. 2 Corinthians 13:5, 2 Peter chapter 1, verse 10, kalaruhan ang pinili, bagin mo. Kaya kasi pag ingon ang pinili din, na nakunta ta itsa, dito sa gawas, kaya wala din apil. Niya makita. Muna ang digil kumpiyansa. Bisan to, taro man na si Kristo radyo. Pero duha mo ingon sa Bible, pagkabalaan o pagkamatarong ni Kristo. Muna yung subject sa pagtuunan mo sa mga kalalaginan. Balance. No holiness? No heaven. Naluwas na ito sa pagkabalaan nila.
Pero ang kalawasan, ang resulta, pasaha galing ang Romans 6:22. Di ka mo direktang eternal life, mo-affective ka o holiness. Dili na works, result na, kaya gimatarong na ka, giluwas na ka, ang resulta na holiness. Dahil human sa holiness, eternal life. Klaro na, Romans 6:22. So, mao din, no? Ang pait na padung. Ikatulo, na sulod sa reaksyon ni Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus ditapos uban sa lisod nga, mao ni mo na ito nakita, no? Sa Milabay. Ditapos uban sa lisod nga, masabtan ng mga pulong. Tanawa kayo ninyo. Luke 13:30, ingon din Luke 13:30, og tan-awa na ipipila nga kinsa nangaulahi, og unya mauna, og naay pipila nga naguna, nga kinsa unya maulahi. So di nato idirekta rin karon. Aning panahona, kinsa may isulatan ni Ginoong Hesus. Kay kani magbusay ang Bible, murag idireksyon nimo karon dayon. Kanas away kinsa may yang gisulatan, background. Anak sa gyud, day aya patigulog dire kay alam, ang ulahi ka una lang mo ha, pero mo man ako. Di ko sa nato ang background. Yeah, mo ni atong tunan. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. So asa man isulat ni Ginoong Hesus ni. So karon kung sa may bot ipasabot niini. Kini masabtan nato, wala importante ang background sa sulat ni Luke. Diba? So kini mga pulong, maura po ni nga mga pulong nga gigamit ni Ginoong Hesus. Kung kabantay ka no, diya sa nakailain nga mga koneksyon, uban usab sa nakailain nga mga application. Dailain nga mga koneksyon, dailain po nga mga aplikasyon. So matod pa sa usa nga matinud-anon usab nga nagtuon ini, no, dunay usa ka preacher nga iyang natanaw dinhi no, iyang nakita, no, unsa iyang una-una ingon siya nga kun unsay gipangsulti ni Jesus sa mga Hudiyo, Hudiyo man ang isulatan, ba? O sa mga dili Hudiyo, sa mga Intil, kini iya nga giusa sa mubog na lang nga pagkasulti. Di ba gikuan niya, sana, compress niya, di ba? Nga ang naulahi, nahimong, nahiuna. Mauni ang mga tao nga nahilayo, gikan sa ginharian, pero pinaagi sa grasya, sila nahimo nga nahiuna sa pagsulod diha sa ginharian sa Dios. Nga sa laktod ng pagkasulti, nga wala lang nato paabuta. So, muna, no? O katong nahiuna, nahimong, naulahi. So, mauni ang mga tao na kinsa duol suod kaayo sa gingharian sa Dios. Nga naa duol sa grasya, kinsa maging pinakaduol sa grasya sa Ginoo. Ganit sila pa ang ipaboran pag-ayo. Di ba? Sila man yun. Sila maging dulit. Sa pabara, dulit kay sila. Kita taon, Pilipinas, tikinayuha. O, di ba? Sila duol sa grasya. Sama sa mga Hudiyo. Kung itandik sa kahimtang sa mga dili, Hudiyo sa mga Intil. Kaya, ano siya, ang mga Hudiyo sa tinuuray, maumag yun na ang pirmiro nga gipaboran sa Dios. Labaw kay sa tanang nagpalibot ng mga kanal, suran, maumag yun na istoryahan yun, mga kaigsunan. O unya di ay, nahimutang nga ang nag-una, nahimo na hinoon nga na ulahi. Nga wala na nakasulod nga sa gingharian. Niresulta na hinoon nga naulahi o kinihadlo kaayo nga una-unaon, di ba? Mas daghan mo ko'y pagwali sa mga dili Hudiyo, di ba? Daghan na tukon ang mga churches sa mga Intil, di ba? Daghan kayo. Na dapat unta sila, nagdato kayo sila, may dulit. O kinsa may nagdahong ana sa tununa. Apan pinaagi sa pagpahitabo na pamatud-an nga imbes sila na mahiuna nga makasinati sa kaluwasan ang kadaghanan sa mga Hudiyo, wala na hinuon. Hinuon na ay pipila. Ito kami yun kay una magiging sila na form yung nga church, di ba? Ang 12 disciples, uros man ito mga Jew. Kaya mo, magiging sa isaad sa Ginoo sa Old Testament. O na form, pero kamay ra.
Diba? Pipilara kanila ang nakasulod. O mauni ang dako kayo nga batayanan ingon nga pagpasidaan. So mana nga kadtong gipaburan pag-una sa Dios sa sinugdan ang pipila kanila dili ang tanana. Di na to ipaghabi mga audio na naluwas gid sad. Mao unya ang maulahi. Nga diha na nang una sila ipaygawas gikan sa hingharian sa Dios. Ug unya kadto Hinuong pipila nga wala mapaburi karon, no? Dili layo. Diin layo ra kaayo sila sa mga means sa grasya diha sa sinugdanan mao na Hinuon ang sa mauna. O niining una-una, mauni sila kadtong kinsa nakita diha sa gingharian sa Dios. Diba? Kabantay tangan, nangabot ang mga sa amihanan, berte nga naghana sila, nagpanon. Binutang sa pag-abot sa kayo, ano tapos sa maabot ito? Gingharian. Kayo sa ikuti, mag kaya tumutok po, mura mag, kaghan kayo pang, sa abot na dito. So, klaro na ito na. So, busa, pinaagi din yung pagtubag ni Ginoong Hesus sa usa nga nangutana ka na. Di ba? Usa na ka-question, pirting la para ang kuha ni Ginoong Hesus. Para na yun makabenepisyo o tanan. So, usa nga nangutana ka niya, ang pangutana na taron, pinaagi ning, pinaagi, ini mo pagtubag, balik ko na ko, ni Ginoong Hesus, sa usa nga nangutana ka niya, ang pangutana, question, iya ba nga natubag ang isa nga pangutana niya? Natubag ba niya? Iya ba nga natubag ang pangutana nga nagingon Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Natubag niya wala? Diya sa usa ka pagsabot natubag niya. Apan dili diha sa basta gani diretso dayon nga pagtubag. Kay iya pa man nga gitubag sa paagi nga makatabang, makahatag o unsa man kaayuhan nga nasa iyang mga errors sa mga tigpaminaw aron sila matagan og leksyon gikan sa maong pangotanan. Diba? Kay tinaw kayo na atong nakita nga ang resulta sa unsay gisulti ni Ginoong Hesus matandi ni nga ang mga maluwas pipilara kumpara sa daghan nga dili maluwas. Di ba? O gipamatud ani sa sulat ni Mateo, tanawa gali. Mateo 7:13-14. Gamay ra. Pero pantay na ito unsa nga gamay po. Kaya Bible na po isultian ng gamay. Mateo 7:13-14 sa gali sulod agi ingon dinhi. Sulod agi sa sikpit nga dangaan. Kay luag o lapad ang dalan nga mohatod sa kalagladan. O nga ay daghan nga kinsa ni sulod agi niini. Agoy daghan. Kay lami man to, iwa mo to bawal. Versikulo 14. Kay gamay ang danaan o sigpit ang dalan nga mohatod sa sa kinabuhi o na ay pipila nga kinsa nakakaplag niini. Gamay. Diba? Paano to? Gamay. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad, that leads to destruction. Walang siguro na to ata nagsubay ron. Padulong mo na sa destruction na likado. And there are many propesya na daan din di ba? Propesya mo na. And there are many who enter through it. Dayon, i-describe ang verse 14, for the gate is small and the way is narrow, piot, that leads to life. Kinabuhi kagbalaan. And there are few who finds. Gamay ra. Nagwa na ito ang contrast din daghan niya ang sulod sa destruction. Dahil pero gamay ra ang sa narrow, sigpit. Diba? Pero, ayaw, di po na ito uno-naon, umay rin nga. Wato na punta sa ubang isulti sa Bible. Pero, bisan palini, kung ipuno ng tanan, nga pipilara ng mga maluwas, diya sa tanan ng mga kaliwatan, ang gidaghanon ni tinaw nga kinilabihan, usab kadako.
kaayo nga panon. Diin wala ko'y makaihap gikan sa matag nasod, gikan sa tanang mga tribo o mga katawhan o mga pinulungan. Basahin niyo na Revelation chapter 7 verse 9. So muna no. Pero Revelation 7:9 wala tayo mga ato pang masaw. Di po maihap pilara pero nga kay kaliwatan naso na may mga vertiga pong nagana. Pero taliwala nini unsa man gyud ang pinaka-importante kani mga atong action. Sumala ni Ginoong Hesus dili nga kinahanglan gyud nga ang mga katawhan masayod sa tubag sa maong pangutana hinunua kinahanglan nga ang mga katawhan manlimbasog. Balikan nato ni manlimbasog pag-ayo sa paggamit og kusog sa pagsulod sa gingharian sa Dios. May kuman ni Ginoong Hesus gyud. Kay basin unya hinoon sila musangko di man ibasog ang padulong. Musangko sa nga sirad-an na ang gingharian. O unya mahitabo mahiadto na hinoon sa dapit nga naa ang paghilak o pagkagot sa mga ngipon. Ug mauni ang ginungdan ngano nga wala si Ginoong Hesus ni diretso gyud og tubag sa pangutana diha sa nangutana niya kay ang importante unsa may gihatag na kaayuhan dili mao pangutana. Unsa may gihatag nga kaayuhan sa pangutana nga ma-alarm ang uban nga kinahanglan manibasog yun. Kaya di pa ulahin ang tanan. Kaya kung manibasog kag sulod nga ulahin ang tanan na sirado na, ay dili na ginapwede. May ang ipakita yun. So, karon naklaro na nato. Ano na ta application? Sa mga panghitabo nga atong nakita sa atong pasay. So, karon application ta. Dili mo panghitabo. So, sa pagpahiluna, no, kung unsa may aplikasyon, ini mo pasahin na ay usa ka pangutana nga angay natong ano daga pagdaga na ay usa ka pangutana. Ang pangutana mo ni naapil ba ka karon diha sa pipila nga naa na diha sa gingharian sa Dios kumpara ni atong daghan nga wala naapil. Mo ni ang una-una na toron. Sure? Ang pangutana naapil ba ka karon diha sa pipila nga naa na diha sa gingharian sa Dios kumpara ni atong daghan nga wala napit. Pero man natin siguro man ang gingharian sa Dios karon. Spiritual kingdom. Ano pagdasig na to? Ya, hadlok pag yun, kaya bisag na appeal na, isure pag yun na, di mo kay basig na ka din itsa para baka hindi ka sigurado. Di ba? Mga tayo gisulti biya, na ay makita ipangitsa o dawson ba? So, wala kaseryoso ang Christianity. Hindi tawag yaw-tiyaw, mga kaigalaan. Seryoso ni ingon nga sige na Isus naghatag o seryoso ni. Kay kung ikaw nagpabilin pa nga wala na himong part sa gingharian sa Dios nan sige na Isus nagsulti gyud nimo. Mintras apli pa ang kingdom karon. Unsa yang gisulti? Palimpasog kayo. Kung ihipag-ayo ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga amagi masikip, no? Strive is to enter through the narrow door. Make every effort to enter through the narrow door. Kung wala pa ka, wala na ito tungagi. Masaya gisulti. Mo na gisulti sa atong Ginoong Yesus. Kon, karon ang pangutana mo ni. Unsa man di ay ning sikpit, ato sa ning hisgutan ko no ning sikpit nga pultahan sa gingharian. Unsa man ning sikpit dire? Ibawa nato nga sa bisan asa dinhi sa Biblia kung nagtan-aw sa Bible bitaw. Ang Biblia nagsulti nga si Jesus mao ang pultahan. Tara? Isa kay ang pultahan gisgutan sa Bible si Jesus. John chapter 10 verse 9. Sige. Di ba yung sugo? Manibasog pagsulod sa sigpit nga pultahan. Sa ato pa, ang makasasala, giawhag nga kinahanglan mo, agi mo sa pultahan. Kinsa man ang pultahan? John 10:9. Ako ang pultahan. Mo din ang sabot ya. Ako ang pultahan. Kung sa bisan kinsa nga musulod, adi ka nako.
maipirno, siya manos. Di ba? I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. So, unsa na pagpanlipasog niya, kinalaman lipasog sila nga mo anha kang Ginoong Jesus. Dili magsalig sa ilang kaugalingon nga mga pagkamatarong. Una nga human, tanaw na tulog, dindot kayo ni nga tiger. Pero ang pangutana, napud karon. Nagam ko ni mga pangutana, no? Di ba mo na ingon? Si Jesus ay nipultahan, di ay, kaya mo may gisulti sa ubang pasahe. Ang pangutana, unsaon na nimo pagsulod niya ng maong pultahan na sa ang Biblia nagpatinhaw nato niini nga ang pagsulod niini maong pultahan unsay mga galamiton para makasulod ka sa pultahan. Dura. Nya di pwede na nga usara. Unsa man? Paginulsol. Unay duha, paginulsol. Unsa may meaning sa paginulsol sa gina? Repentance. Unsa man sa original na repentance? Mitano. Unsa man ang mitano? Change of mind. Kausaban sa una-una. Pag ginulsol, pinaagi sa kausaban sa una-una o pagtuo sa ibang ilim. Makita ba ito? Biblical basis na okay. Sige no, Jesus may nagsulti na. Mark chapter 1 verse 14 to 15. Diba? Marcos 1:14, 15. Awa ka din. Karon human si Juan gidako si Jesus niabot ngadto sa asa naman siya niabot ngadto sa Galilea nga nagwali sa ebanghelyo sa Dios og nag-ingon sa sulod siyang wali nag-introduce siya kaugalingon ako bitaw gipani ko sa Dios aron wala direkta siya unsa yung sulti ang panahon na tumana o ang gingharian sa Dios aduol na siyempre kay siya may king wa pa man na form gyud nga nanay kingdom then ning adto na siya sa right sa tuong samahan no sa so siyempre imo siya aduol na ani tumura kay wa pa man siya na formal nga king na dito so dool na wa pa gyud ingong na form kasi but pasabot na wa pa na kompleto ang pagkapur na forma na kay na naman siya 12 ka disipulo pero wa pa man ikuan siya nga king. Sa to ba na ang kingdom, pero makumpleto mo ang kingdom kung naay ako usap, nanay king. Di ba? Kanos aman siya gi-recognize nga king. Katong sa adlaw sa di ba ning kayam siya? Dahil sa Ephesians chapter 2, di ba gihatag na niya ang katungod sa pag-rule. Tanan. So mo na to kumpleto na iyang kingdom kay na namay king. So ang iyang preaching unsa may insulti kay wa pa man siya namatay wa pa siya na tingwali pa man siya. So mo na iyang preaching ang panahon na tumana o ang gingarian sa Dios sa duol na unsa may ang kwan pag hinulsol og tuo diha sa ibang area no. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So dinhi iklaro nga ikaw musulod diha sa asa man sigpit nga puntahan pinaagi sa pagbiya pagtalikod gikan sa kinabuhi sa sala. Mao na ang meaning sa paghinulsol o pagbiya sa imong katong sa Isaiah bitaw pagbiya sa imong kaugalingong pamaagi dahil mo anak kas pamaagi sa Dios no o pagbiya sa pagka-rebuilde bato sa Dios o magkinabuhi na ka diha sa kinabuhi nga masinugtanon kaniya o mauna ang repentance no do na nay pagkautro sa imong una direksyon sa imong una sa una sala sige sala pero karon na utro na una sa change of mind dahil dugang pa kuyog niini dili rawan paginulsol kay di man po na perfect na paginulsol. Kinahanglan nga ikaw mututok ni Jesus pinaagi sa pagtuo, pagsalig, diya lamang kaniya ingon nga bugtong bises basihanan sa imong paglaom
sa kaluwasan o mauna ang faith. Na si Jesus na gid imong giila sa imong kinabuhi nga maoy imong paglaom sa kaluwasan kay ikaw wala gyud mahimo sa imong kaugalingon. Wala ang pagtuo. Pero bisan man dinhi kinahanglan nga ikaw magbantay kani diri nata sa mga isyu na magbantay sa sayop ni anang gitawag og pauyon-uyon. No? Pasayon-sayon lang nga pagtuo o kanang gitawag og tinapulan nga pagtuo. Unsay term ana inyo naibaw si basa mo mga libro sa Reform. Gitawag na og easy believism. So unsa may bot ipasabot nini mo ang sayo nga angay natong bantayan. Ang ulagway ani para masabtan nato. Ang ulagway nini mao ang usa ka gikutlo sa usa ka preacher diin usa ka gitawag Bible woman. Yang gikutlo ni nga nangutana. No, nga nangutana. Ingon ang Bible woman. Kung unsaon sa usa ka tawo nga siya mahimong maluwas o mahimong kabahin part sa kingharian sa Dios. No? Mo ni ang kwan, mo ni ang iyang nakita sa preacher niya. Mo ni, no? Nga pangutana. Og siya ra usab ang nitubag kaning baguluman sa iyang pangutana. Kay iyang pangutana nga usaon kuno sa usa ka tawo nga siya mahimong maluwas o mahimong part sa kingharian sa Dios. Ang babae ra pud nitubag siya pangutana. Ang tubag niya ayaw na pagbuhat pa og bisan unsa. Kasi sumpay. Diyan to ba? Kay kung mubuhat pa ka na mahimo na mapinaagi sa imong binuhatan. Mao na nga ayaw na ubuhat bisan unsa tuo lang. Kung mao ni gikutan sa daghan karon. Tuo lang. Dahil sa pagyan, dahil nga gisulti, pagpuyo na lang. Pwede ra lang di ka kaayo mo basa sa Bible. Pwede ra lang di ka sige og simba. Pwede ra lang di ka kanunay maminaw og wali. Kay pinaagi ra bitaw sa pagtuo, maluwas ang tao. Di relax lang. Nganong hago-hagoon man nimo ang imong kaugalingon. Oh. Yan na lang ta. Tamo. Diba? Una ang kuan sa argumento sa babae, Bible woman. Nung saon ko no, mahimong part. Mahimong unsaon ang tao nga siya mahimong maluwas o mahimong part sa kingharian. Mao na yan tubag. Tuo lang. Wala kaya buhaton. Relax. Ani, atong to na kayo. Tinuod nga ang pagtuo mauna ang unsa ganang role sa pagtuo? Unsa gana sa Bible? Unsa nang role sa pagtuo? Mauna ang means. Mauna ang galamiton sa pagdawat, tubo ba? Sa pagdawat sa kaluwasan. Ang pagtuo di na kaluwasan. Di na mo ay muha si Kristo ya. Anong pagtuo man? Mauna siya mudawat sa kaluwasan kay si Kristo maora man gyud ang mubuhat sa kaluwasan. Ang uban ang pagtuo nila maoy muluwas nila, di ginasayop na. Error na. Jesus, pero means na siya nga madawat nato ang kaluwasan di ka ni Kristo. So di po pwedeng wala na. Saan yung pagdawat kung wala kay pag dili mo agi diha. Pero kabalo na ta sa laing bahin sa kasulatan ang pagtuo di na gikan gyud sa tao. Hatag na, klaro man na sa Philippians 1:29. Di kanta gitagaan sa pagtuo. So, hatag, Philippians 1:29. Klaro na. So gikinahanglan na siya. Pero, di ang pagtuo may muluwas, mo na yung mudawat sa kaluwasan nga gikan ni Kristo. Klaruho na ito na, no? Nga pagsabot, no? So, mo na, no? Tinuod ng pagtuo, mao ang means galamiton sa pagdawat sa kaluwasan. Kaya si Kristo naman yun, no? Ang bubuhat sa kaluwasan. Pero, patay na ito argumento yun. Pero di kalalis nga siya ra usab ang nag-ingon. Dili sa atong pasahe. Sabi yung gisulti. Kamu. Kung sa'yo gisulti sa atong pasahe. Luke chapter 13 verse 24a.
Dili ako'y nagsulti mga kaigsunan. Unsa ang isulti? Pagtuo lagi. Pero unsa may ang isulti? Luke 13:24-8. Panlimbasugi. Kugihi pag-ayo ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Isa man ang pulong? Isa pulong? Jesus. Strive to enter through the narrow door. Sa New International Version, make every effort to enter through the narrow door. Diin si Jesus na po mismo mao ang utahan. Oh, di ba? Nasintong na to ang mga kaliko. So, tinuod pagtuo, pero ang ato ra pong Ginoong Hesus mao ina, so tinga na ay mahitabong aksyon. Dili, kontradi kay sa gisultis babae nga may buluman. O sa ato na, no, nga nakita ang pulong nga panlibaso, mo lagi ato naman itong giukay sa milabay, nagpasabot yun siya o pagpaningkamot diha sa tanang pamaagi, diha sa paghagok, pag-ayo, utob sa mahimo, no? Pagpaningkamot, pagbuhat sa usa ka mahinungdanon nga resulta sa pagtuo. O, di ba? Uban sa kusog sa paghagok, pag-ayo ni ini. No? Dili nga magpasayon ra, nga walay buhaton kumo kay pinaagi ra sa pagtuo. Error na. Dili kayo. Kaya nga naman, sige no, Jesus, nga nang nisulti pa man sa strive. Kung maora man ang galing na. Diba? Sa ato pa, sige no, Jesus, wak kabalo. Nga nung siya naman pinagtudlo nga strive. Kabalo kay sige no, Jesus. Tungod kay siya nagtudlo sa dili tungod kay ang Diyos na mao ang kaluwasan kundi nagtudlo ko sa responsibilidad sa sovereignty kundi responsibility sa magpuyo ginang. Pero ang pangutana karon no tawag gali atong tagaan pa yung katinawan. Ang pangutana, muabot ba ang pagtuo kung wala kay buhaton? Sige. Natulog lang, makaywaton din. Kana, masayon man gyud na. Sa iyo na huna. Kamo anong iabot mo sa pagtuo? Sanay, lingkod ra mo, kapuyo ra mo. Yan galit nagsantok na sa una, tuko. Tuko ko. Inaanan ni tabo na to? Sige. Okay, nakano ka mo agi siya, works na na. Nga ang pangutana, muabot yung pagtuo ni mo. Kung kay buhaton. Laro na tulig. Diba? Pero nga di, yun. Di yun na, may tabo. O nga naman, nga niabot ang pagtuo diya ni mo karon o dili nato. Sige. Nga nung niabot man na Kristo Kay naaman kay gihimo nga masay mo gibuhat para niabot di mo ang punto. Kay nihimo man kag pagpaminaw. Di ba? Nihimo man kag pagpaminaw sa message sa niya, sa na? Romans 10. Mingo ka works na. Di ba na works? Naalagi yung kay buhat. Mo na gyapon na kang Ginoong Hesus. At termino. So naaging action may tabo. Dili nga passive. Numura lang kaging kalit naghayag si mga ba? Wah, tuo. Karon, tuo na ko. Di ba? Niabot nila mo to kay naay nagsulti na to. Nga nalingkamot pud paminaw. Una kasagot ala. Dautana din ako uy. Ipinunom rin nila. Ngay good news. Yan ay gipadala. O, di. Nituo ka, mauna na. Nalingkamot ka og sabot. So, alaot ang di maningkamot og sabot. Kaya di yung mudangan at nga pagod. Dinaw na nato, no? Di ka na moabot ng pagtuwag ibuhaton yun. Bilisan kung saon man nato, gunahuna yun. Di, yun. Una ni abot ang pagtuo kay naminaw ta sa iwaling ebanghelyo. Nya klaro ba na nabatay proof ana na pasay na away tanaw kay Romans 10. Romans 10:17, di ba? Gali, Roma 6:17. Busa ang pagtuo ni abot kinsa may maminaw. Ang sinner makasasala, di ba? Busa ang pagtuo ni abot gikan sa pagpamati o pinaagi sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Patay niyo ang mga version sa NASB, New American Standard Version, Christ
Pero sa New King James Version, by the word of God. No, sa NSB, the word of Christ. Or mong gadyakon, kaya kisa ba si Kristo, luha mo na nagpupot. Ayun, by the word of God. So, mugawas, na naagid lagi himuon nga, sa strive. O na ito, gisigi, i-probe yun na ito, naagid himuon nga, strive. Pagpanlim, basog. Sige, ayaw paminaw. Mabot pa kagpagto. Sige, ayaw panibasog paminaw. Okay nang, ampo kita sa itong minahal sa Ginoo nga maminaw sila. Strive sila. Kaya kung dili mo strive, dili sila manlimbasog, ay di yun mo abot ang oo. Wala, di kakakita na sa pulong sa Ginoo mo magic kung abot ang pagtuo nga wala naning kamot o paminaw ang yatagad pagtuo. Wala kay gigaro man yun. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ or by the word of God. Diba? Mukawas na naagi himuon nga panlibaso. Pag-strive, dili nga wala na buhaton pa nga pagkugi paghabo ang usa ka maka. Kay mo abot ba di ay ang pagtuo kung dili ka maningkamot sa pagpamati. Kay strive atong gisgutan, di mo manigingon ni Jesus. Oh, di ba? Mabot, dili. Klaro nga dili kayo. Kay kinahanglan man gid usa nga ikaw kita maningkamot sa pagpaminaw. Ay ha pa mo abot ang pagtuo nga maoy mo dawat sa kaluwasan nga naa kang Kristo. Lamang. O matan-aw nato din sa atong pasay nga mismo mo na ang punto ni Ginoo nga mismo si Ginoong Hesus wala nag-ingon nga ikaw anha mo salig diha sa imong pagpanlibaso, pagpaningkamot. Ingon ba si Hesus? Anak ka mo trust sa imong pag-strive? Wala man. Diba? Pero wala po siya nagtudlo nga pauyon-uyon ra ka sa hangin. Kung asa ka palid-palid nga wala na kay mo haton. Nga kanang gitawag magpasayo na lang ka. Kay igo ra bitaw nga sa gituingon sa Bible, igo ra bitaw ka nga mutuo dayon luwas na ka. Tinuod man na pagtuo ra gyud. Pero doble man ang ingon sa Bible. Wa ma-i-reject ana, ura man mutuo ko nga Dios, pero di ko mutuo nga Dios si Kristo, pero di ko mutuo nga tao. Di ko mutuo nga Dios si Kristo, mutuo ko tao, mura ginana. May nana imuhang kahintang, do may ingon sa Bible. Oh, di ba? Tanganan ng Dios na ay responsibilidad ang tama na balance. Kaya kung di ka mag-balance, mapareha ka, ari ka sa Iglesia ni Kristo, ari ko ka sa sugod ka na. Mora man gid istorya sa usaon. Mora na nga prinsipyo kay duha man gud ang ingon sa Bible. So dili magpasayon ra. Kay di mo abot ang pagtuo kun di ka mo strive og paminaw sa gospel. Pero ayaw gyud na buhata. No? Kanang ingon magpasayon ra ka kay pagtuo ra bitaw. Kay kung ingon ra mo kag ikaw ra ka mutuo dayon luwas na ka di sayon tayo. Mo na ang easy dili easy. Pero ayaw gyud buhata nanuman kay si Ginoong Hesus wala nagtudlog ni anak dinhi sa aton. Sabi gitudlo sa ni Ginoo sa atong pasay. Easy bilib wala siya nagtudlog ingon niya. Kinalan mo strive. Pagsulod sa puntahan na siya mismo mao ang puntahan. Kaya kinahanglan man nga naa gyud pagpanlimbason. Mo ni ang pag-awhag ni Ginoong Hesus, pagpaningkamot kutob sa mahimo sa pagbiya kung sa ito una gikan sa sala pinaagi sa dahom o grasya sa Dios nganha sa pagkinabuhi nga masinugtanon diha kaniya ug mao gyud na ang ipasabot sa repentance. O kinahanglan nga ikaw sa putong pares manlimbasog mo strive sa pagtuto kan Hesus pinaagi sa pagpahinuna diya kaniya na siya lamang ang imong basihanan paglaom alam sa imong salvation kaluwasan o wala nay nag-involve na siya strive oy nag-involve na apil wala di ba inaman ni basog yung kaya na
Si Jesus lagi imong saligan, so panibasog sa imong part. Dili man na nga ang kaluwasan, kire na manibasog ka aron luwason ka na lahi na po na istorya. Dili na mao'y atong giming. Manibasog ka aron luwason ka din. Na, di na mao. Kundi nagubitag kung sa nag-ingon Kristo. Kasi siya ramagid ang pultahan sa kaluwasan. O kinahanglan nga ikaw manibasog ka na sa tutok yun. Diya ang Ginoong Hesus. So busa, antod, nga dili ka mabuhat nini, nga pagpanibasog, pag-strive sa pagsulod sa sigpit na pultahan. Pinaagi sa duha, pag inusol o pagtuo na dili yun ka maluwas. Muna ang prangka, ang mga istudya. Ay part sa iyong pag-strive, kinahanglan man yun na ang pag-inusol o pagtuo. No, kanang mga duha ka means. Muna, nagkrasya nga tanan sa Ginoo, pangayuagin na siya. Nga mahitabo sa imong kaya di po na mabuhat din mo sa imong kaugalingon. Pero ang pagtawag, gitawag yun ka karon sa Ginoo nga kinahanglan maningkamot yun ka sa pagduol diha kang Ginoong Hesus. No? Kaya kung di na mahitabo diri nato, mo na naluwas ta kay ikrasyahan man ta sa pagtuo o pag-inulsol. Mo na nga natataya sa gingarian sa Ginoo. Eh, dugang pa, pagbantay diha sa gitawag o pasayon-sayon lang, nga nagikan sa gitawag o kani, di po rin nato, hyper-Calvinism. No? Diin na nga nagsubay sa sayo nga pag-abusan. No? Pag-abuso sa pagkagamanan sa Diyos. Yun sa mga pag-abusan sa pagkagamanan sa Diyos. Kaya kining hyper-Calvinism mong ingon, nga ang Diyos kuno lamang ang makahimo sa pagluwas nimo. Sakto? Dili. Sakto. O pusa, wala na kailain pangabuhaton nini. Sakto. Di ba? Primero, ang hyper-Calvinist mingon nga ang Diyos lamang ang makahimo pagluwas nimo. Sakto? O pusa, wala na kailain pangabuhaton. Sakto. Oo na. Kasi nila, sakto na tanan. O na ang hyper. Sakto ang primero, ang tumoy, di na tawagin sakto. Anong di mo tawagin sakto? Kaya diingnan matali, Ginoo. Jesus. Manang bantay ta. Busa, ganit, no? Ang kamatuoran, ini, dili nakakuno kinahanglan pa nga mo hinulsol. O mo tuo, diya kang Kristo. Abuso ba sa sovereignty ba? Kay kini, mga gasa man kuno, diin ang Diyos lamang ang makahimo sa paghatag nimo. So, ulat lang kasa, nga i-feel nimo, gasaan ka, pag inusol ang pagtuo. So, karon wala pa man, ara sa kasala. Wala pa man. Ang Ginoo ra gud. Unsa ka, delikado na hinuon kayo mo kayo. Nalabanan po ka sa pagkagamanan sa Ginoo. Ugmao mo po na imong ganahan Inani. Usa, moingon ang hyper-Calvinist, dili na kinahanglan nga ikaw mubuhat pa og aksyon sa bisan unsa aron mudangat sa kaluwasan. Kay Dios na may muluwas. Kung ingon ka, katong ingon ka nga, dili na strive kay works na. O sige ayaw. O dili ka speakas agi. Kaya matay mo. Dili ka agi speakas. Mas din, not din. Diba, dapat na, walay sinsumay mo na, sino ka kayo, tuo mo ka nga, Ginoo muluwas ni mo. Pagtuo lagi. No, diba? Iya, kung sa mas, katapusan nga daw, wala po kailan. Bahawa. Diba? So, kinahanglan, magbantay kita kinahanglan, nga sa sayon, no nila, muhulat na kuno kadaya sa Diyos, nga muluwas kanimo, muhatag kanimo pag ginusol pagtuo. Giwala nila, kung sa may nawala nila, nagitudlo sa Bible. Kung sa ilang iwala? Responsibilidad sa tao. Muna nga, kung di ta balansi mo lang tao, ari ko kaspikas tamping. Kaya di ko kakabantay, ari ko kaspikas tamping, ang tao, bubuhat ko, umayo, aron maluwas niya. So, kung sabi gitudlo sa Bible, ang duha, kinalan ato na tuuban. I-apply na ito. Diba? Tinuod, no? Dili ikalalis nga pag ginulsol o pagtuo, saan ka mga gift.
Hatag man eh, dinigikan sa tao. Kung sabay naa sa tao, patay mo siya sa sala. Kapalo, magkitadaan na. Gawa sa Armenian, kaya ilagin na pagkamatyan ng naay mahimo ang tao, naay nabilin ang tao, na makabuhat pa o maayo. Pero kita, kabalo kita nga, sa Ephesians chapter 2, patay mo sa inyong mga clear nga total gyud way mahimo ang tao sa kaluwasan. Diba? Dasa ni ang paghinulsol pagtuo gikan sa Dios o nga walay mga makasasala ng anak ang Kristo Jesus diha sa tinuod nga paghinulsol pagtuo hangtod na ang Dios diha sa epektibo mo trabaho diha sa ilang mga kasing-kasing o tinuod nga mao gyud ni ang gikan sa Bible nga kamatuoran diin ang ngayan nato nga dawaton. Gani niingon man si Ginoong Hesus sa John 6:44 o sa Exodus sa John 6:44 kung na to walay usa nga makahimo sa pag-ali kanako gawas kon ang amahan nga kinsa nagpadala kanako mubira kaniya o ako mubanaw unya kaniya sa katapusang adlaw. No one can. Wala gyud bisan usa makahimo come to me ni Jesus unless the Father who sent me. Parehani ka na magbirag pukot sa baybayon ba ang Greek ani draws him muguyod niya. So kung di siya guyuron, di siya muduol sa amahan. So butaron siya birahon and I will raise him up on the last day. Yadugang pa John 6:65. Di mabod di sa isolated nga text. Tawa John 6:65. Og siya nisulti kay mao kini ang katarungan nga ako mingon nganha kaninyo nga walay usa nga makahimo sa pag-agni kanako gawas kun kini ihatag kaniya sa amahan. And he was saying, for this reason I have said to you that no one can apod come to me unless it has been granted ihatag him from the Father. So muna ang pikasay Paro man naa sa Bible. Pero bisan pa niining maong gipadayag nga mga kamatuoran sa kasulatan tin-aw pud nga wala ni nagdasig sa pagpasayod-sayod lang nga wala na kay buhaton. Nga wala na kay lihokon nga moabot ka sa kaluwasan nga igo ra ka nga munganganga kanus mahulog ang bayabas nga wala kay buhaton, di ba? Para mahulog ng bayabas katkaton, kuhiton. Di ba? Klaro na nato. Kay tinawan, sa ato pasay, sa diksyon testo pasay. Panlimba, sugi. Kugihi pag-ayon ninyo ang pagsunod, agi sa pultahan nga masigpit, kay sultihan ko kamo, si Ginoong Hesus na kinon, daghan ang maninguha sa pagsunod, o dili maka-strive. Make every effort to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. So, tinuod nga ang Dios, ano ni pagbalansi, na nagtrabaho diha sa mga katawan, sa ilang mga kabubuton, aron sila, sa ganit, makabuhat alang sa iyang ikahimo. Diba? Philippians chapter 2:13. Nganong nga makainulsot ta, nganong nga makabuhat ta, maka-strive ta kay ang Dios rapod. Is God works. Pero ang Dios pa niliho. At ang kamot sa Ginoo niliho. Di ba? Diri sa heart na to, pero ang aksyon kita naman. Pero kining maong pagtrabaho sa Dios kasagaran madayang makita ni diya sa level sa atong pagkahimata. Muna na pagkamata na tawa. Kay isa matagikan pagkapatay. Di ba? Dahil makaamgo na ta. O mana dayon nga kita naa na dahil pagpaningkamot. Kaya nakakita naman ta. So, ningkamot na dayon ka. Ala, musimba na, mabasa na sa Bible, maminaw na o mga sermon, meditate na, ma-apply na. Na naman, itrabaho na ka sa, pero ikaw yun ang baso. Kalang-alang pag ang Diyos, kitagaan din, ang Diyos na yun. Paglipok mo maguna-una, saan mo na? Ikaw ang yun. Na ay lagi responsibility ang tao. Pero di natin interpretaron nga ang responsibility sa tao,
Iyan ang kaugalingon nga sa iyang kaugalingon puso sa Dios na pero ikaw gyud may manlibaso. O na ang tunada ni Ginoong Hesus sa iyang di ba? Makaamuguna, maningkamot na nga buhaton nga musulod sa gingharian sa Dios nga gingharian ni Kristo. So muna nang nanakay paningkamot nga musulod sa gingharian sa Dios. Kaya na naman nag-work ni mo ang pero ang pagtawag, alaging nun pa ka nga, oy, panlibasog mo, kaya Ginoo, muhatag ninyo, apel na mo istorya, wala naman nag-ingon ni Ginoong Hesus. So pag ingo panlibasog mo, ang response sa itong may manlibasog, dili po na sa iya, kundi sa Diyos. Kundi manig nga, ingnon pa mo siya nga, ang Ginoo, gamhanan kayo, mo trabaho niya niyo, usap panlibasog. Kaya kung mao pa, di mo, istorya ni Ginoong Hesus. So, dili inanak mga kaigsunan. Dahil dugang pa, kini nga pagtrabaho sa Diyos, wala din nagwagtang, nagwala, nga kita kinahanang manlibasog sa pagsulod, sa sikpit nga pugtahan sa kaluwasan. Dahil di nato kalimtan, nga dili mo abot ang kaluwasan kung maglingkod ra ka. Sakto? Moabot yung kaluwasan, di maglingkod ra ka. Kay karuman, nga naa ang Diyos mao ang muhatag nato o usog. Aron taman, libasog, strive sa pagsulod sa sikpit nga puntahan. So muna nga tinaw kayo nga ato ang responsibilidad nga kita mulihok yun, dili nga maglingkod rata nga magpahayay. Kay gibuhat ta sa Dios, aman gani gibuhat sa Dios ang tao, sama sa iyang dagway na usa ka sama ng Dios. Mabinuhaton nga mabinuhaton nga mga binuhat. Gibuhat ta sama sa dagway sa Dios, ug mao na nakita imo pod nga mabinuhaton nga mga binuhat. Pero ang problema kay ikaw nahibalo na pag-ayo nga ang Dios mao ang nagtrabaho pinaagi sa iyang gahom aron ka makabuhat alang sa iyang gikahimot ug busa tungod pod niya nang maong kahibalo, ikaw moingon na pod hinuon nga igo na lang kang muhulat nga ang Dios mo trabaho din hinako nga iya kong tagaan o paghinulsod o pagtuo pero karon murag wala pa man pagulat lang sa ko kung kanus-a mauna ang problema kung di mabantayan nimo imong doktrin. Yang sa may giingon sa Hebrews 4, kung makadungog ka sa tingog karon ayaw patig-aha imo. Yang problema si kagulat-ulat sa imong bilib bisag giingon na kaya paliba ato na kamo kada yun. Nya kabalo ni ka kung sa ka mamatay. Human sa kamatayon? Hebrews 9:27. Mulat sa kaha, oy paman ko pagturo. Paman ko paghinulsod mo na ang tawag makusganon kayo matong strive. Kuan kay to, strong kay to. Karon na. Nga abli pa kay kung adto na ka sa ulay di na gyud kaablihan. Sumuog gyapon na ninyo ron. Kamong wa paggadya doon lagi mo karon. Ayaw na tanga, adto na mo tumulok-tok, di na naablihan yun. So, klaro sa ato ang teksto, no? So, muna, no, panlibasog yun, pagtalikod, sa pagkinabuhi sa sala, biyai ang sala, o pagkarebilde batok sa Diyos, dahil pagkinabuhi nga masinugtanon diha kaniya, dayon, saligi lamang si Ginoong Jesus. O, mauni, no? Ang ato ang responsibility. O tuaw sangpit ngadto kaniya nga mopahimo nimo sa pagbuhat nini ayaw pahulay hangtod nga ikaw masayod nga ikaw nakasulod na sa gingharian sa Dios pinaagi sa paghinulsod o pagtuo diha kan Dios. Kay usagad ka makahadlok kon ikaw karon igo lang nga muhulat ug dili ka manlibaso. Di ka bitaw ka wala kay buhaton kay ibo na. Diba? Ibaw-ibaya nga moabot ang panahon nga ang puntahan nga masikpit nga karon abli pa alang sa kaluwasan nga kini unya unsa na gani sirad na og dili na ablihan pa pag-usap ingon sa pagsira sa Dios sa kanang ta arka ni Noe. O yun na inumdumi gyud na pag-ayo mintas dili pa ulahi ang tanan. Pero ang pangunta na kanus aman di ay sirad-an kini moong sikpit nga puntahan kana na po lima na puntahan ang pulong sa Dios mao'y mutubag nato ana. Una, sa diha nga mobalik na si Ginoo Jesus. Sirad ana kining maong puntahan ingon sa pagsira sa Ginoo sa arka ni Noe.
Kinumdum ta sa Luke 17:26-27 sa gisulti gani. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangahon, na nagpanginom, na nagpangasawa, na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, unya ang lunok niabot o gilaglag silang tanan. Na, makita daw. Genesis 7:15-17, ang Diyos mag-inisira. Now, gali. Verse 16, Genesis chapter 7:16, o kadtong kinsa nanulod, mga lalaki o mga babae, sa tanan na unod, ang ningsulod ingon sa gisugo sa Diyos kaniya o ang Ginoo ni sira niini sa iyang luyo. So, ang Diyos giboy mo sira, and the Lord closed it behind. Okay. So, muna. Dayon, klaro kayo, no? Nga, kining mong puntahan, halos kasiladaan, una, sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Diin, magdala na siya kalayo, gikan sa langit. 2 Thessalonians 1:7. Then, ikadua, musirado na ni maong puntahan, nga sipit, sa diha na ikaw mamatay. Kala mo yadlo, pero kita kabalo. Pag mamatay ka karon, ngawa ka diya kang Kristo, sirado na. Kay karon man ang abli. Pag mamatay ka, unsa naman na? Judgment naman na. So ayaw, mana si St. Piper ba ito? Sa to, ayaw usiki imong kinabuhi. Kapag usik-usik na may pag-una-una, may tungod sa kaluwasan na naatag. Nga naman, kinipultana si Rad Ani, kinisikpit na pula si Rad Ani kung mamatay ka. Ay, mukatubang na maka-final na judgment. Sa unsay imong gibuhi sa buhi. Sa unsay imong gibuhat sa buhi pa ka. Diba? Hebrews 9:27. Dahil busa, kung mauni ang may tabo, kung sa may buhaton, manlibasog yun. Sumalat sa grasya sa Diyos. Pagsunod sa, kasunod, sa sigpit nga, puntahan. Isa man ang puntahan, mawasay, Ginoong Jesus. Diba? Kinulsuli, pag kinulsol, tuo diya kang Kristo. O alam mo, nga kinsa, wala nakasulod sa puntahan, sa kaluwasan, awhaga ang uban. Nimo nga nakasulod, no, sa puntahan, sa kaluwasan, awhaga sa paghimo ang uban. Yaman din basog eh. Isangyaw sa bisan asa ang gingharian sa Dios mo nagingon sa Luke chapter 9:60. Apan si Jesus ningon kaniya tuguti nga ang mga patay maoy mo inumdum tana nga teksto mulubong sa ilang kaugalingon nga mga minatay kay duna pay una nga concern nato mga buhi. Unsa man? Apan sa imong bahin lakaw ug imantala isangyaw sa bisan asa ang gingharian sa Dios. Sama ng kumpos sa gingharian sa Diyos? Ang church o ang mga tao nga naa diya nagiluwas ni Ginoo. So, mag-ampo. Mahal nga langit nun, salamat nga nahuman na ginamo ang taas-taas na pagtuon may tungod sa imong gingharian. Diin si Ginoong Jesus mo ay nagharig na ini sa pagkakaroon o nag-awag ng mga pulong nga responsibilidad sa tao ang pagpanibas sa pagsulod ng imong gingharian. Pinaagis pagtuog paginulsol nga mo doon diya kang Kristo alang sa kaluwasan tinawag ko Diyos nga ang tanan nga niya karon makasulod ini mao gingharian. Una nga salamat kayo gipalawtay nimo ibalik ng dugong himaya di lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.